बंगाल कैबिनेट के विभागों का बंटन आज। अर्जुन सिंह बोले, जो दायित्व मिलेगी उसे पूरा करूंगा। आज अर्थात बुधवार को बंगाल मंत्री परिषद के विभागों की बंटन होगी। नोआपाड़ा के विधायक अर्जुन सिंह ने कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ ली है। इस दिन जगदल के मजदूर भवन से कोलकाता रवाना होने से पहले बताए कि मंत्री होने से दायित्व बढ़ी है। मुख्यमंत्री, पार्टी एवं सरकार जो भी जिम्मेदारी देगी उसे पूरा करूंगा। নিশ্চয়ই মন্ত্রী হলে তার দায়িত্ব বেড়েছে। আর যে দায়িত্ব দল, সরকার, মুখ্যমন্ত্রী দেবেন সেই কাজটা করতে হবে। আগেও বলেছি, দল, গভর্নমেন্ট যে কাজ আমাকে দিয়ে করাবে সে কাজ আমরা করব। দলকে মজবুত করা, বাংলাকে মজবুত করা, বাংলায় সমস্ত রকম যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যবস্থা ঠিক করার দায়িত্ব মন্ত্রিসভা হয়। মন্ত্রিসভা হিসাবে আজকে এর বন্টন হবে, ডিপার্টমেন্ট বন্টন হবে।